नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए दो ऐसी खबरें लाया हूँ जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेगी। नाज़रीन, पहले तो आज हम इस बात पे बात कर लें कि आज जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ व क़ायद क्या थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि शरीफ ख़ानदान इंतहाई नेक, ईमानदार, बरतानिया के प्रेस से लेके और बरतानिया की एजेंसियों से लेके और पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, यानी जो वो नतीजा निकालती हैं, वो ये है कि ये ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा नेक, पारसा और ईमानदार है और इनके दिल में सिवाय इसके कुछ नहीं कि वे पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान को तरक्की दें, और बाकी कारोबार वाला मामला जो है वो तो बस ऐसे ही है। और ये जो महल बन गए लंदन में, कुछ सऊदी अरब में, कुछ इसहाक डार के बेटों ने दुबई में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना लिए, ये तो बस खून बरसा है आसमान की तरफ से, जमीन से इन्होंने कुछ नहीं कमाया। और उसके साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि देखें जी, इमरान खान ने बड़ी करप्शन की है और इमरान खान ने बहुत इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयां की हैं और बहुत गलत इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। मरियम नवाज के खिलाफ और आसिफ अली जरदारी की बहन, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया, फरियाल को। बहरहाल ये ऐसे इक़दामात हैं जिनकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या वो कार्रवाइयां दुरुस्त हैं जो पिछले 8 महीने से ये हुकूमत कर रही है? इसी हुकूमत के दौर में अरशद शरीफ कत्ल किया गया, इसी हुकूमत के दौर में जो शहबाज गिल के साथ हुआ, और अब जो आज़म सवाती के साथ हो रहा है। कभी इस्लामाबाद में गिरफ्तार होते हैं, कभी बलूचिस्तान ले जाए जाते हैं, कभी बलूचिस्तान से सिंध की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, ये सोचना चाहिए था कि जब वो दूसरों पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं तो ख़ुद उनकी अपनी हुकूमत सियासी मुखालफिन के साथ क्या कर रही है। नाज़रीन, जो खबर मैं आपको देना चाहता था वो यूँ है कि शुजात हुसैन के बेटे सालक हुसैन ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है। 1999 के बाद 2022 में, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 23 बरस का अरसा होता है कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान गुफ्तगू बंद थी। इस साल अलबत्ता शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात हुई और वो मुलाकात आसिफ अली जरदारी ने करवाई थी। लेकिन उस मुलाकात का कोई नतीजा बरामद ना हो सका। परवेज़ इलाही नून लीग के साथ जाने की बजाय PTI में चले गए। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान रवाबित कायम हो चुके हैं। उधर PTI के अरकान खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं। खुद इमरान खान ने ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि कुछ देर असम्बलियाँ कायम रहें। ये एहतियात की बात है। इमरान खान ने एहतियात के साथ ये बात की है। हालांकि उन्हें कहना ये चाहिए था कि मैं तो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बात को घुमा फिरा के बयान किया और इस तरह कि वो चाहते हैं कि अभी मज़ीद हुकूमत में रहा जाए और उसके लिए
وہ جو جواب تلاش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے 700 ارب روپیہ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پہ لگا دیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے، پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے حلقے بھی اس سے مستفید ہوں گے، لہذا عوام میں ان کا بھئی اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی بھی ترقیاتی کام کے حوالے سے ووٹ نہیں لے رہی، وہ تو ایک موومنٹ ہے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کا، اور اس حوالے سے وہ ووٹ لے گی۔ چودھری پرویز الہی کا ترقیاتی کام پی ٹی آئی کے ووٹ کا باعث نہیں بنے گا، یہ عمران خان کو بھی علم ہے۔ یہ جو ضمنی انتخابات میں جو مار کے پی ٹی آئی نے کیے ہیں، کیا وہ پرویز الہی کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ لہذا یہ بات تو بالکل غلط ہے، یہ جواب بھی غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ترقیاتی کام ملیں گے تو ووٹ ملے گا۔ دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز الہی، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ چودھری سالک صرف چودھری شجاعت کی بات کرنے کے لیے نہیں گئے، چودھری سالک بات کرنے کے لیے گئے ہیں پرویز الہی کی، پنجاب میں نئی تبدیلیوں کی، اور اگر پنجاب میں نئی تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر واضح طور پر تحریک انصاف کے مد مقابل جو ایک کولیشن بننے جا رہی ہے، آئندہ انتخابات میں کوئی پارٹی، پی ڈی ایم بطور جماعت الیکشن لڑے گی، پی ڈی ایم ایک اتحاد ہوگا جو الیکشن لڑے گا، نہ نون لیگ اب اکیلی تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی۔ جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو صوبہ سرحد میں اپنے طور پر انتخابات لڑ سکتی ہے، لیکن باقیوں کو ایک اتحاد بنا کر چلنا ہوگا۔ سو جناب، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان قاف لیگ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ پرویز الہی واپس اپنی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو ان کی سابقہ جماعت ہے، اس کے بھی یہ سپیکر رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی سپیکر رہ چکے ہیں، اس کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اور سب سے المناک صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے سیلاب زدگان ابھی بھی سڑکوں پر ہیں، ان کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد انڈے اور مرغی دستیاب نہیں ہوں گے، آٹے کی قلت آنے والی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ ناظرین، لیڈر ٹی وی کے نشریات کے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ سے بات کرتے رہیں۔